غادي نديرو la résolution ديال واحد le problème de programmation linéaire avec la méthode du simplex. Donc le problème اللي عندنا دابا هو minimisation ديال la fonction objective moins x1 moins 2x2 sur les contraintes. Donc avant de commencer avec le simplex, غادي نديرو la standardisation. Donc la standardisation du problème, bien sûr, les inéquations, ça donne des équations, et la fonction objective est. Donc le minimum de la fonction z de x qui est égal à moins x1 moins 2x2. Sur les contraintes de dos, moins x1 plus x2 plus x2, غادي نديرو لاجوت ديال واحد لا فاريابل ديكار اللي هي بوزيتيف باش تكون عندنا ليغاليتي بلس x3 نسميوها x3 est égal à 2. La contrainte جوج عندنا x1 plus x2 plus x4 واحد لا فاريابل ديكار سميتها x4 باش تكون عندنا ليغاليتي à 4. Bien sûr, les variables x1, x2 tel x4, x1 non, tel x4 supérieur ou égal à 0. Donc, les données de le système de regroupement dans le tableau x1, x2, x3, x4. On a la fonction de z. On a le tableau. Donc, x1 pour la fonction objective, le facteur moins 1, x2, 2, moins 2, x3, x4, 0, 0. La première contrainte, x1, moins 1, x2, 1, x3, 1, x4, 0, O2, on doit faire la colonne aide. La contrainte, x1, 1, x2, 1, x3 عندها 0 x4 عندها وهنا نديرو 4. فوالا اذا درنا هاد لو طابلو هذا دابا غادي نشوفو لا سوليسيون واش عندنا اون سوليسيون تريفيال. عندنا هنا لو سيستيم كانونيك دونك غادي تكون عندنا اون سوليسيون تريفيال. دونك لا سوليسيون تريفيال اللي عندنا هنايا x3 وهنا عندنا x4 هادو هما لي فاريابل اون باز. دونك x3 égale à 2, x4 égale à 4, de les variables en base, ou x1 égale à x2 égale à 0, hors base. Donc c'est une solution triviale. Mais les juges sont positifs, donc là, admissible. Donc c'est une solution triviale. Solution de base, solution triviale ou solution de base admissible. Maintenant, on a les coûts négatifs, donc il est non optimal. D'abord, on a la solution admissible, non optimale. D'abord, on a la solution bien admissible. ou non optimal غادي يمكننا نبداو لو سامبلكس. غادي نشوفو دابا لا فاريابل اللي غادي تكون هي لا فاريابل اونطرون. دونك هنا لي كريتير باش كنشوازيو لا فاريابل اونطرون كنشوفو لا فاريابل اور باز اسوسيي لو كو لو بلو نيجاتيف. عندنا هنا موان 1 موان 2 لو بلو نيجاتيف سي موان 2 دونك لا فاريابل اونطرون سي x2 entre en base. La variable sortante, on va le minimum. 2 sur 1, 4 sur 1. Donc, on dit qu'on y a x3. 2 sur 1, c'est le minimum. Donc, x3 sort de la base. On va d'abord le pivotage. On va noter la ligne L0, la ligne L1 et L2. Donc, la ligne pivot 2, donc on a le pivot WADA, on dit la ligne pivot. Donc L1, تكون هنا هي L1 تبقى هي اللي هي la ligne pivot.
L0 L0 تكون هي 2 تكون هي L0 plus 2 LP و L2 تكون هي L2 moins LP. بهذا البيفوتاج هذا غادي نعمرو لو طابلو ديالنا، غادي نعاودو نعمرو هاد لو طابلو. دونك فوالا عندنا هنا x1 x2 x3 x4. كنبداو بلا لين بيفو ديالنا اللي هي L1. دونك غادي لا لين L1 كتبقى هي L1. دونك ما غادي نشونجي والو في هاد لا لين، غادي نكتبهم كاملين موان 1 1 0 et 2. La ligne L0 plus 2 LP. Donc on a moins 1 plus 2 fois ça. Donc moins 1 plus 2 fois moins 1. Moins 1 moins 3 c'est moins 1 moins 2. Moins 1 moins 2 c'est moins 3. On a moins 2 plus 2 c'est 0. 0 plus 2 c'est 2. 0 plus 2 fois 0 c'est 0. Aussi z dans la fonction z plus 2 fois 2 c'est 4. Donc plus 4. La ligne L2. Donc L2 moins LP. Donc 1 moins 1 c'est 1 plus 1 donc c'est 2. 1 moins 1 c'est 0. 0 moins 1 c'est moins 1. Et 1 moins 0 c'est 1. 4 moins 2 c'est 2. Donc on a la solution admissible non optimale. Non optimale parce le coût négatif. Donc la solution est x2 et x4 entre en bas. Donc x3 x2 égale à 2 et x4 égale à 2. Donc les variables en base et x1 égale à x3 égale à 0 et 2 hors base. Donc c'est une solution admissible non optimale. Donc on a le pivotage on va le plus négatif vers l'écho. Donc c'est moins 3. Donc la variable entrante va dire qu'on y a x1. Donc x1 entre en base. Et là je entre en base, le coût négatif ou le plus négatif, c'est moins 3. La variable sortante va dire qu'on y a 2. Le min positif bien sûr 2 sur 2. Il y a 1, donc donc la variable sortante est x4. Et x4 sort de la base. x4 sort de la base. غادي نعاودو رسموا هذاك لو طابلو. Donc on a x1 entre en base et x4 sort de la base. Donc غادي نديرو البيفوتاج ديالنا. Donc غادي نوطيو هادو L0, L1 et L2. Donc هذا هو لو بيفو اللي عندنا. وهادي هي لا لين بيفو هي L2. Donc L2 غتكون هي 1 sur 2 L2 اللي هي لا لين بيفو. L0 غادي تكون هي L0 plus 3 LP و L1 باش يكون عندنا هنا لو زيرو اونكور غادي نديرو L1 plus LP. غادي نعاودو نديرو الطابلو ديالنا x1 x2 x3 et x4. Donc la ligne pivot est L2.
Diviser par 2. La ligne est divisée par 2. Donc 2 sur 2 c'est 1. 0 sur 2 c'est 0. Moins 1 sur 2 c'est moins 1 demi. 1 sur 2 c'est 1 demi. 2 sur 2 c'est 1. L0 plus 3 LP. Donc moins 3 plus 3. غادي نخدمو بهادي ما غاديش نخدمو هاد لا لين غادي نخدمو بلا لين بيفو. L0 plus 3 LP la ligne pivot. Donc عندنا moins 3 plus 3. Donc c'est 0. عندنا 0 plus 3 fois 0 c'est 0. عندنا 2 moins 3 sur 2. 2 moins 3 sur 2. C'est 1 demi. عندنا 0 plus 3 sur 2 c'est 3 demi. 3 sur 2. La fonction objective z plus 4 plus 3. Donc c'est z plus 7. L1, la ligne. Donc on a L1 plus LP. Moins 1 plus 1, 0. 1 plus 0, 1. 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. Et 0 plus 1 demi, c'est 1 demi. 2 plus 1, c'est 3. Voilà. Maintenant 2. Maintenant on a la solution. La solution ديالنا لقينا دابا donc هنا x1 هنا x2. Donc x1 égale à 1 et x2 égale à 3. Donc on a les variables en base. On a x3 égale à x4 égale à 0 hors base. Donc la solution c'est une solution admissible optimale. Admissible de positif, optimale لحقاش ما عندناش واحد لو كل اللي هو négatif. Donc هنا لقينا la solution ديال هاد لو PPL ديالنا. Donc la solution admissible optimale, solution admissible optimale. Donc avec le x étoile, les annotés le x étoile ديالنا يكون هو le 1 ديال x1 et le 3 ديال x2. وإلا بغينا نكالكيليو la valeur ديالو par la fonction objective غادي نلقاوها هي نعوضو في la fonction objective اللي كانت عندنا في الأول هي moins 1 moins 6 c'est moins 7. Moins 1 moins 2 fois 3 c'est moins 6. Donc moins 1 moins 6 c'est moins 7. Donc هكا تنكونو لقينا la solution ديالنا ديال le PPL avec la méthode du simplex.